السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ديكريغ لي زاكسيون لي سيتويي دون لو طون. دونك كيما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال سيكسبريمي على لوغال قالك ديكريغ لي زاكسيون لي سيتويي دون لو طون. إذا كيما تشوفوا في اكتيفيتي نيميرو 1 قالك observe les dessins. كيما تشوفوا عندنا 3 dessins تما décrit les actions que chacun des personnages. غادي نحاولوا نوصفوا لي زاكسيون يعني داكشي اللي تيديروا هاد الناس هادو في هاد لي ديسان هادو. نبداو بلا بروميير ايماج ولا لو بروميير ديسان. دونك هاديك المره شنو تدير هاديك لا فيرميير تتجمع البيض. اذا شنو غادي نكتبوا لا فيرميير راماس لي زوف. دوزيام ديسان شنو عندنا هادوك لي فيرميي ولا داك لي زوم شنو تيديروا تيهزوا داك المحاصيل ديالهم فوق داك الشاريو باش تينقلوه. اذا شنو غنكتبوا لي زوفريي ولا لي فيرميي transportent les récoltes sur un chariot tiré par le cheval. Tiré par un cheval ou la tiré par le cheval. Troisième dessin شكون عندنا واحد لو بيرجي غادي بالقطيع ديالو غادي يسرحهم. اذا شنو غادي نكتبوا اذا le berger conduit le troupeau de moutons au pâturage. نحاولوا نشوفوا ما بوطامو. اذا باش نوصفوا des actions pour décrire les travaux de la ferme كنقولوا traire ولا ramasser, nourrir, labourer, semer, récolter, moissonner, conduire, examiner, ausculter. وبالنسبة pour situer les actions dans le temps كنقولوا chaque jour, tous les matins, toute la journée, le soir, la semaine dernière, en hiver, en printemps, en été, en automne. دونك هادو هما بعض الحوايج اللي غادي يعاونونا باش نديرو لا ديسكريبسيون ديال لي زاكسيون و لي سيتويي دون لو طون. دونك نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 2 قالك كيف في كوا كون fait-il son action fait parler ses personnages. عطاونا واحد لي بيرسوناج اللي تما لو مواسونور لو بيرجي لو لابورور لا فيرميير لو فيترينير لو فيرميي. وعطاونا واحد ليكزومبل ديال لو لابورور قالك en automne je labore le champ avant de semer les graines. دونك كيما تتشوفوا غادي نحاولوا نهضروا بهاد لي بيرسوناج هادو غادي نقولوا شنو تنديروا. غادي نبداو ب exemple le moissonneur. En été je récolte le blé. Le berger le matin je conduis le troupeau au pâturage. La fermière je traite les vaches le matin et je ramasse les œufs le soir. Le vétérinaire, je soigne les bêtes et les animaux domestiques. Le fermier, je nettoie les excréments d'animaux. J'entretiens les terres ou les granges. دونك هادو هما بعض الحوايج اللي حاولنا نهضروا بها بالصفه ديال هاد لي بيرسوناج هادو. قلنا شفنا تما لو مواسونور لو بيرجي لابورور لا فيرميير لو فيترينير اي لو فيرميي. نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 3 avec un camarade choisissez un métier de la ferme. Décrivez-le lieu où on exerce les outils qu'on utilise et en quoi ils consistent. Donc أنا حاولت نشوازي لكم نختار لكم بحال لو بيرجي هو السارح. نحاول نديرو واحد petite description على هاد لو بيرجي. Le berger dans un village vivait un jeune garçon. Il passait la plupart du temps accompagné de son chien à garder son troupeau de moutons à la montagne. Il aimait tant son mode de vie apaisant qu'il lui permettait beaucoup de liberté. Donc غنحاول ندير واحد petite description على لي زاكسيون اللي تيدير وعلى هاد الميتي هادي ديال لا فيرم اللي هو لو بيرجي اللي هو السارح. نتوما غادي تحاولوا تختاروا اي ميتي وغادي تحاولوا ديروا بحال هكا. دابا غادي نحاولوا ندوزو لجونغيشيمون فوكابيلير. قال comment nourrit-on les animaux de la ferme. Complète le texte avec les mots suivants. عندنا carottes, salade, graines, viande, foin, fourrage. Dès que le soleil se lève, le travail commence à la ferme. Le fermier et son épouse se hâtent pour donner à manger à tous les animaux. On jette des graines à la volaille qui accourt. On dépose le foin aux vaches qui meuglent dans l'étable. Le cheval et l'âne hennissent
Ils ont faim et l'attendent avec impatience le ration de fourrage. La fermière ouvre la petite porte du clapier puis glisse un panier de carottes et de feuilles de salade au lapin. Quelle besogne! Oh là là, on ne doit surtout pas oublier de remplir la gamelle des chiens. Ce sont des mangeurs de viande. Qui fait quoi? Donc, غادي نحاولوا نعمرو هادوك. عندنا labourer la terre, ramasser les œufs, conduire le troupeau de moutons au pâturage, traire les vaches, semer les graines, surveiller les moutons. Donc, le laboureur, je me dire, labourer la terre ou semer des graines. La fermière, ramasser les œufs ou traire les vaches. Le berger, conduire le troupeau de moutons au pâturage ou surveiller les moutons. Donc هذا هو الدرس ديالنا كان ديال décrire les actions les situées dans le temps. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.